Ready na mo, ready? Ready, tingog isa ko, ready? Ready? Ready, tingog ito. Ready? Hello, ready, and sige. And 3, 2, 1, sayang! Magpagati. Oh, pamilyang nalagon versus pamilyang mahari. Ready? Ayaw! Okay, nabalong. Hala. 3, 2, 1. Oh, okay. Pilo. So, manisungay. Bago magaling. Ditso, manisungay. Ditso, manisungay. Bago pa. Sige, pilo. Ready? 1, 2, 3, Ayaw! Ayaw na pare! Ayaw! Oy! Okay! 3, 2, 1. Oh, walay na tagak, wala. Sige, pilo. Grabe. Master kayo mo kang bayot. May gani na lang kay asawa ang Paris. Sige. Pilo. Pare. Go. Sige. Tayo. Pare. Bulis na pare. Ayaw! Wala pa. Pare. Saya! Wala! Oy! Saya pa, oy! Saya! Oy! Okay, napalo! Wala! 3, 2, 1! 3, 2, 1! Oh! Nanay na doon ring aside! Uy, grabe! Ang sweet, oy! Ang sweet! Grabe ka sweet ring aside! Oh! Tagak na rin nga side. Pilo. Hello. Diri na yun natin makita. Mungkin sa master mo balance. Kambayot isa nasa. Ready? Oh, dalawa na lang nabilin. Allah! Wala, ginigituyo. Pamilyang nalagon versus pamilyang nalagon Japon. Handang mag-asawa versus mag-asawa. Exciting. Kinsay maayo mo kup-kup. Kinsa. Oh, sige. Planay, practice na dahil ginhawa. Ginhawa. Oh, sige. Okay, isa na ka daw. Isa na ka daw. Isa. Na, wala akong kamantay. Isa na ka daw. Team Junjun o Team Toriano? Again, kinsay daw. Team Junjun
Team Toriano. Unsa man? Okay, congratulations Team Toriano.